ipapalin na pag pag-hagas po, yung ipapalin na pag kasi hindi nyo siya mag-hagas po, abangan nila siya po. Sample ma, 1, 2, 3, throw, punch. One more. 1, 2, 3, punch. Meron din sila dyan. Kami na dyan, ma'am. Relax na kawan mo. Okay, cut. Alright. Pangalan po. Palakpakan po natin si Ma'am Ed. Alright. Nagawa niya? Ma'am Ed. Wala pa. palakpak pa lang. Okay, Ma'am Ed, ready. On my count, ready, 1.